बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबों के तारुफ और किताबों से इंतखाब के सिलसिले में आज मैंने शाह मुहल्ला फारूकी एकेडमी की लाइब्रेरी से जिस किताब का इंतखाब किया है, ये सैयद अनीस शाह जिलानी साहब के दो शख्सी खाकों पर मबनी किताबों का मजमुआ है जो हाल ही में एक साथ शाये हुई हैं। इसके हिस्से दोयम में जो किताब शामिल की गई है वो 1984 में छपने वाली अनीस शाह जिलानी साहब की किताब आदमी आदमी अंतर। कहने को तो ये 17 मुख्तलिफ अफराद के खाके हैं जिनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इम्तियाज़ अली ताज, जवाहिरलाल नेहरू, जिगर मुरादाबादी, चिराग हसन हसरत और सैयद सुलेमान नदवी जैसे बड़े बड़े लोग शामिल हैं। लेकिन हकीकत में ये किताब सिर्फ 22 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिससे लोगों के बारे में बहुत सी तशनगी रह जाती है। जिन लोगों के खाके लिखे गए हैं उनमें से बाज़ खाके तो वो हैं जो खाका निगारी से ज़्यादा मुख्तसर निगारी का शाहकार हैं, जिसमें अख्तर जुनागढ़ी साहब का खाका सिर्फ 2 सत्रों पर मुश्तमिल है कि काजी साहब तारीख़ इस्लाम और दीगर उलूम के माहिरीन में शामिल होते थे। बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि वो शायर भी थे। अंजुमन तरक्की उर्दू की बालाई मंजिल पर दर्शन हुए एक शेर अता हुआ था। चिराग हसन हसरत का खाका तो महज एक सतर पर मुश्तमिल है। वो लिखते हैं, हसरत को मैंने बिस्तरे मर्ग पर देखा, उस वक्त की तबीयत का रंग इस शेर में झलकता है। अलबत्ता इस किताब का पहला हिस्सा यानी आदमी गनीमत है, जो पहले 1984 में शाये हुआ था, एक बहुत जामे और भरपूर किताब है। इसमें रईस अमरोहवी, माहिरुल कादरी, रईस अहमद जाफरी, नियाज फतेहपुरी, शाहिद अहमद देलवी समेत 13 अफराद के बड़े भरपूर शख्सी खाके लिखे और शामिल किए गए हैं। इस किताब की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि अनीस शाह जिलानी साहब ने इस किताब को अपने खादिम खास खादिम हुसैन कोवी के नाम से मंसूब किया है। ऐसी मिसालें बहुत कम देखने में मिलती हैं कि कोई अदीब अपनी किताब को किसी खादिम खास के नाम से मंसूब करे। बल्कि देखा जाए तो अनीस साहब ने इंतसाब में अपने ममदूह यानी अपने खादिम खास का एक खाका भी बयान कर दिया है कि किस तरीके से जब खुदाई फौजदारों ने उनकी बहन और बीवी से जबान दराजी और दस्तदराजी की ठानी तो उन्होंने इज्जत नफ्स की खातिर अपना इलाका ही छोड़ दिया। मुझे इस किताब में सबसे अच्छा खाका गरीक़े शेर व सुखन के उन्वान से अनीस साहब के वालिद मुबारक शाह जिलानी साहब का लगा, जिसकी खास बात यह थी कि मुबारक साहब ने 1926 में भावलपुर के एक छोटे से इलाके मोहम्मदपुर में मुबारक उर्दू लाइब्रेरी की बुनियाद रखी, जो दारुल-मुताला भी थी, बैठक भी। इस लाइब्रेरी की बुनियाद में उन्होंने मौलवी अब्दुल हक, नियाज फतेहपुरी और सैयद सुलेमान नदवी साहब के मशवरों से भी काम लिया, जबकि मुकामी लोगों ने इस ख्याल पर उन्हें सनकी समझकर उनका मजाक उड़ाया, मगर मुबारक साहब हार मानने वालों में से न थे। इंतकाल के वक्त उस लाइब्रेरी में 4 से लेकर 6000 तक किताबें इकट्ठा कर चुके थे। मुबारक साहब इस दूर अफ्तारा मुकाम पर लाला सहरा के इशात का बंदोबस्त करते थे। उनका खत बेहद पाकीज़ा और पुख्ता था, उसलूब बयान सादा मगर पुरकार। मुबारक साहब के वालिद का 12 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। उनकी परवरिश उनकी बहन ने की। मरहूम यूं तो कमगो थे मगर मजलिस आराई के धनी भी थे। आदमी आदमी गनीमत है में एक दूसरा बहुत खूबसूरत खाका जनाब रईस अहमद जाफरी साहब का भी है। उनकी शख्सियत के कई पहलू थे और हर पहलू उनके इस खाके में उधर के सामने आता है। मरहूम खुदा और रसूल के सच्चे आशिक भी थे, कुरान और हदीस पर गहरी नजर भी थी और इस्लामी तालीमात को वो बखूबी समझते और समझाते भी थे। और सुन्नी और अकीदा होने के बावजूद उन्होंने नहजुल बलागा का तर्जुमा किया। नदवा और जामिया से निकले तो मौलवियाना तनोतोश के साथ दाढ़ी समेत बम्बई पहुंचे, मगर जब पसंद की शादी का मरहला आया तो दाढ़ी मूंछ साफ करा दी। इस खाके में जाफरी साहब के मुआशरे का भी जिक्र है कि किस तरह एक लड़की के खतूत से मुतासिर होकर वो उससे मिलने लाहौर चले गए। लाहौर में उसे होटल में बुलाया और उसे देखते ही बिदक गए। मदकूक और बदसूरत
شکل کی وہ لڑکی تھی اور ان سے پنڈا چھڑانا جعفری صاحب کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ وہ تو اتنی بے حیا نکلی کہ اس نے جعفری صاحب سے دست درازی شروع کر دی اور جعفری صاحب کو اپنی جان چھڑانی مشکل ہو گئی تھی۔ اس میں ایک خاکہ نیاز فتح پوری صاحب کا بھی ہے جس کا عنوان ہے یکے از کافر کافر مسلمان۔ اس خاکے میں نیاز فتح پوری صاحب کی شخصیت کے کئی پہلو ابھر کر سامنے آتے ہیں، کیونکہ نیاز فتح پوری صاحب جو ایک طرف بہت بد دماغ، صدگیر اور عقل کے کھرے مشہور تھے، دوسری طرف وہ بہت ہی نرم دل بھی تھے۔ ان کے خاکے میں نیاز فتح پوری صاحب کی مولانا عبد الماجد دریا آبادی اور مولانا ابوالعلا مودودی کے ساتھ شگفتہ تعلقات کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ ہی چشمت کبھی جو ان لوگوں میں رہا کرتی تھی۔ اس کے کئی واقعات اس خاکے میں موجود ہیں۔ لکھتے ہیں کہ نیاز فتح پوری اس پائے کے ادیب تھے کہ پورا رسالہ اپنے تبازات مضامین سے بھر دیتے تھے، موضوع کی کوئی قید نہ تھی، کوئی موضوع ایسا نہ ہو جس پر نیاز صاحب نے بھرپور طریقے سے لکھا نہ ہو۔ نیاز صاحب اپنے رسالے کے مالک بھی تھے، ناشر بھی تھے، دفتری بھی تھے اور چپراسی بھی تھے۔ غرض یہ کہ بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا سارا کام نیاز فتح پوری اپنے ہاتھ سے ہی کر لیا کرتے تھے۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ ان خاکوں میں ایک بہت دلچسپ خاکہ ماہر القادری صاحب کا بھی ہے، جس میں ان کی خشک خوراکی کا بھی ذکر ہے، ان کی شرافت کا بھی ذکر ہے۔ انی صاحب لکھتے ہیں کہ ماہر صاحب شریف آدمی تھے، شریف آدمی ہی پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے۔ اس خاکے میں ذکر ہے کہ مولانا ماہر القادری نے کئی بار بین الاقوامی سفر کیے اور جس میں ان کے ساتھ بڑے بڑے لطائف بھی پیش آئے۔ مولانا ماہر القادری ایک مشاعرے میں دم بخود رہ گئے جب اسٹیج سے یہ اعلان ہوا کہ حضرات مشاعرے کی کاروائی تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کی جاتی ہے کیونکہ صدر صاحب استنجا فرمانے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اس میں ذکر ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی اپنے دستخطوں کے آخر میں ننگے اسلاف ضرور لکھتے تھے۔ ایک جگہ کہیں ان کو خطاب کرنا تھا تو چونکہ اسٹیج سے جو صاحب اعلان کر رہے تھے انہوں نے مولانا کے وہ خطوط پڑھ رکھے تھے، تو چنانچہ انہوں نے کچھ یوں اعلان کیا کہ حاضرین اب ننگے اسلاف مولانا حسین احمد مدنی خطاب فرمائیں گے۔ اسی طرح ماہر صاحب نے کاتبوں کے کئی لطیفے بھی بیان کیے جو ان کے خاکے کا حصہ ہیں۔ مثلاً ایک کاتب نے کہیں ریڈیو کو رنڈیوں لکھ دیا۔ اسی طرح وہ لیڈری کا رے بھول گیا اور جملہ کچھ یوں بنا کہ سر فضل حسین نے لیڈی قبول کر لی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک بار کوئی ضرورت مند دوست ماہر صاحب کی خدمت میں پریشان حال آیا اور ان سے 5000 روپے طلب کیے۔ ماہر صاحب نے پلٹ کر کہا 5000 آپ کو دینے کے بعد میرا بھی وہی حال ہوگا جو آپ کا ہے۔ تو جناب بڑے دلچسپ خاکے ہیں اس میں، اور یہ آپ کے گھر کی لائبریری میں ایک اچھا اضافہ ہوگی، اور اس کو آپ دیکھیے اور اس کو آپ پڑھیے، اس کو آپ انجوائے کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔